बोलो प्रभु जय जगन्नाथ स्वामी की। बोला उत्कल जननी झगड़वा विद्या प्रदारी वाक्य देवी माँ सर्वदा देवी कर भीतर थे हे माँ तारिणी कर भीतर थे सर्वे बोल प्रेमानंद कबार हरि हरि धुलो प्रभु श्री श्री राधा श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वर कल्याण करतु सर्वे बोल प्रेमानंद कबार हरि हरि बोल सर्वे कबार हरि हरि दीन बंधु दयितारी दुख न गला मोहरी दीन बंधु दयितारी दिलीप निखिल उत्कल पाला गायक परिषदर कालिया संत जगतरनाथ जगन्नाथ सब कलाकार मानू सब कलाकार भाई मानू गायक पालिया गायक समस्त को विश्वर कल्याण करतु से कालिया संत जगतरनाथ जगन्नाथ सर्वे बोल प्रेमानंद कबार हे राधा राधा बोली गोरा मुंडा के ऊंचा सोरे ओ बसाना भी जाए गोरा नया नयनारणी रे हे राधा राधा बोली गोरा रागे उता सोरे राधा राधा श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर प्रीति अर्थे सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी माँ शारदा देवी प्रीति अर्थे माँ घटगावासिनी तारिणी देवी प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोल
ईश्वर समस्त दुर्गतिरु रक्षा करंतु सत्यनारायण महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ तथा ए नीलाचल निखिल उत्कल पाला सम्मिलनी प्रत्येक कलाकार मानकर सर्वे मंगल विधान मस्तु सर्वे फूल आनंदे एक बार हरे हरे जगदानंद कुंदा सायम जगन्नाथाय दे ओम गायन्ती देवा गिल गीत गानी ध्वनियास्तुतेर भारत भूमि भागे स्वर्गा बबरगास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात् बोला जय जगन्नाथ मो सजिदानंद शंख चक्र धारण सारंग शंख चक्र धारण सारंग तू ही सागर धरा गिरी फलत हे अनंत साई अनंत साई तोहर नाही हे अनंत साई आगार तोहर नाही हे अनंत साई तू कि न जानू हरि निपमुलिया तू कि न निपमुलिया तू कि न जानू हरि निपमुलिया तू कि न जानू हरि निपमुलिया
লেখিলে প্রতীয় গ্রাম্বোজ ভির্নাঞ্জন রবিত নয়া নীল পাথোজ মালা তুরি ভৃঙ্গ ভঙ্গি সুরপতি মণি দ্রুক সর্বগর্ব সিয় চৌর কারাগারে নিজান্তে যদি বিরোধী দদুয়ম ভাগতি রজুয়া বনদ্ধ কান্তে কিনতে দুর্গন্তের নপদে ভগবান সুন্দর শ্যাম মূর্তি ভগবান সুন্দর শ্যাম মূর্তি আনন্দ কন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরমার্চনীয় পরম বন্দনীয় পরমানন্দ মাধব শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু মহাপ্রভু স্তদা কল্যাণময়ী জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী ঝঙ্কটবাসিনী মা শারদে বরদে বরদে স্তদা গণপতি আদি পঞ্চদেবতাঙ্কর অভୟ পଦ କଞ୍ଜରେ ଚିତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ପରେ পরে পরে ଅଖିବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପୀର ଦରବାର ଉପରେ ସର୍ବାଦୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବର ଆସର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସର୍ବସ୍ଥା ବା ସର୍ବୋପରି ବାସ୍ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ 16 କୋଟିଏ ମୁଁ ଉପଢୌକନ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି ଯାଇଛି ବେଶ আচ্ছা মঙ্গলাচরণ শ্লোক আଜି সারে বলিলে ହଁ আজ হঠাৎ কাই এ শ্লোক মনে পড়িগলা টিকে কুহতু কবি কিয়ে কিয়ে লিখিলে কুহতু টিকে ଏ ଟିକେ ବୁଝିବା ବସିବା ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ବସି ପଡୁଛୁ আজ শুনিবা না ବସ ବସ, ବସ। କବିଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସୋମ ଜାଜି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ପ୍ରତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ବୋଜ ଭିର୍ନାଞ୍ଜନ ରବିତ ନୟା ନୀଳ ପାଠୋଜ ମାଳା ମାଳା ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର କହ ଟିକେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧାରିଟି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ସେଇଦିନ ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ରଣପୁରର ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠରେ ସବାର ହେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଟି ବଳିଆର ଭୁଜ ଆଚ୍ଛା ନୀଳ ଉର୍ମି ନୀଳ ମହୋଦଧି ନୀଳ ଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାନ କୁଡ୍ୟମାନ କରି ଆଚ୍ଛା ନୀଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଣାମର ଅର୍ଘ୍ୟଟିଏ ବାଢିଦେଲେ ରାଜା ବେଶ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଏତିକି ବେଳେ ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ପାଖରେ ହଁ ଝିଅ ହୁଏ ଝିଅ ହବୁ ଅନେଇ ଦେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମର ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ବାଢିଦେଲା ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଝିଅଟା ଫେକିନି ଟିକେ ହସିଦେଲା ତୁ ଝିଅ ପିଲା ତ ହସୁନୁ ଗାଁରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଝିଅ ମୋ ଲୋକ ଗାଡି ଆସିଲା ବେଳେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ମୂଳରେ ଯୋଉ ଛକା ପଞ୍ଝା ତାଳି ବାଡୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହସ ସହିତ ତୋ ହସ ସମାନ ହଉ ତଥାପି ମାଛ ଟୋ ଶୁଖୁଆଟା ଟେଷ୍ଟ ଚଳେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ କରୁଛୁ ଶୁଣ ଝିଅଟି ହସିଦେଲା ହଁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେ ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ହଁ କହିଲେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲଳନା ହେ ମହାଭାଗ ହେ ଐ ସୁଶୀଳେ ହଁ ମୁଁ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ତୁମ ହସିବାର କାରଣଟା କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ କଣ କହିଲ
ମୁଁ ତ ଡାକିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ବଳିଆର ଭୁଜ ପ୍ରଣାମର ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢିଲି। ହଁ ତମେ ହସିବାର କାରଣଟା କଣ କହ? ନାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ହସ ଲାଗିଲା। ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ କହିଲା ହେ ରାଜା ତମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲ? କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲ? ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ନା ଗୋଟାଏ ଚୋରଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ, ଆଉ ତମକୁ କୋଉ ମହାପୁରୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ? ଗୋଟା ଚୋରଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟହାସ୍ୟ କଲି। ନା ଚୋର ତମେ କହିଲ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ନା ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଚୋର ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଚୋରି କରିଥାଏ ତା ମୁହଁଟା କଳା ପଡି ଯାଇଥାଏ। ଇରେ 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 ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁଟା କଳା ହେଇଛି କେବଳ ଚୋରି କରି କରି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର କହିଦେଲ? ନା କଣ ଏ ଚୋରି କଲା କି? କଣ ଚୋରି କଲେ? ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ରାମ୍ବୋଧ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁଦ। ହଁ ଅମ୍ବୁଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମେଘ। ମେଘ। ଅଖିରେ ଆଜ୍ଞା ମେଘର ରଙ୍ଗଟା କଣ ମୋ ବାବା? କଳା କଳା କଳା। ବ୍ଲାକ୍। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବହି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଧେ ପଢିଥିଲେ, ଆମ ଗୁରୁଜୀ ପଢେଇଥିଲେ। ହଁ କଳା କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର। 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 ଶୋଭା ଦିଶେ ତାର କି ମନୋହର ଶୋଭା ଦିଶେ ତାର। ହାକ୍। ନା ଏ ମେଘର ରଙ୍ଗକୁ ଚୋରି କରିଛି, ଯାହାକୁ ପୁରୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ କଣ ଚୋରି କରିଛି? କଣ କଲା? କଣ କହିଲେ? କଣ? କଲା ଶିକର ଅଶ୍ରୁରି କର ଇଏ ମୁଞ୍ଚି କାଳେ ଜଳଧର। ଭଲରେ କୁଞ୍ଚିକାରେ ଜଳଧର। ଭଲରେ କୁଞ୍ଚିକାରେ ଜଳଧର। ଉଦେ ହୋଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ করে জাগস। উদে হই অনুক্ষণে করে জাগস। কলা শুড়াই সভিଙ୍କୁ কহি মুকেশ সমান নহি ভলরে মুকেশ সমান নহি। ঘন দেশে বলিবারে কবিঙ্ক দোষ। অনুলক্ষী বলিবারে কবিক দোষ। সুহৃদ তাক জল কলা ভলরে রসিত তাক জল কলা। সদলিত হয়ে গেছে। কলা এ নারী ମାନଙ୍କର କେଶର ରଙ୍ଗକୁ ଚୋରି କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ମେଘର ରଙ୍ଗକୁ ଚୋରି କରିଛି। ହଁ ଭିର୍ନାଞ୍ଜନର ବିତନୟା ଆଚ୍ଛା ଭିର୍ନ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଜନ ଭିର୍ନାଞ୍ଜନ। ଅଞ୍ଜନ ବୋଲେ କଳା। କଳା ଏ ବେଇମାନ ଚୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ସଧବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ କଳା ଗୁଡାକ ଚୋରି କରି ମୁହଁରେ ବୋଳି କାଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖରେ ଆରେ ମାନେ ବିଧବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ ଲଗେଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହଁ ବିବାହର କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କଜ୍ଜଳ ଲଗାଯାଏ ମହିନା ପୟସୀ ବର୍ଚ୍ଚଦା ଅଶୀ ବର୍ଚ୍ଚ ମେ ଦେହି ଗାଈ। ତ ଏ ସଧବା ନାରୀଙ୍କର ଆଖିରୁ କଳା ଚୋରି କରିଛି। ଇରେ ଏଡେ ବଡ ଠାକୁର ଏମିତି ଚୋରି କଲେ? କାର ଚୋରି କରିଛି? କାର ଚୋରି କରିଛି ସାର୍? ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ବିନାୟକ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ପଟ୍ଟକବି ଉତ୍କଳ ଘାଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ମହାପାତ୍ର ବହି ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଧାରି କଲମ କଲେ। କଣ କହିଲେ? କଲା କଂସ ବାମା ବଂଶ ନେତ୍ର ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜନ ଚିତ୍ର।
বন্ধু মধুসে প্রমাণ 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 বর্ষ তা হইছিলে দুহে রাজনা কবি কইলে কংসবামা বংশ নেত্র নেত্র কংসবামা হংসবামা কংসাসুরর স্ত্রী স্ত্রী ଜରାସନ୍ଧର ଝିଅ ହେତି ଆଉ ପ୍ରହେତିଙ୍କର ଆଖିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଳାର ଦାଗକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା ଯେ ନାକେ ଏବଂ ଭୂତ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲନ୍ତେ କଂସ କୁମାରୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧବା କରେଇ ଆଚ୍ଛା ସଧବା ନାରୀଙ୍କର ଆଖିର କଜ୍ଜଳ ଗାର ଗୁଡାକୁ ନେଇ ମୁହଁରେ ବୋଳିବାରୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲା କଳା ନୀଳ ପାଥୋଜମାଲା ସେ କଣ ପାଥୋଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାବୁରେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ନୀଳ ପଦ୍ମର ଗାରିମାଟା ହଉଛି କଳା କଳା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳପଦ୍ମର ଗାରିମାତା କାଳିମାକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଜ ମୁହଁରେ ବୋଳିଥିବାରୁ ହେଲା କଳା କଳା ଦେଖରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା କାହିଁକି କଳା ନା କସ୍ତୁରୀ ଭୃଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ସୁରପତି ମଣି ଗୁରୁତ କସ୍ତୁରୀ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀର ରଙ୍ଗ କଳା କଳା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ନାନର ଅବଶେଷରେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ନାନା ଇଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ ଗୁଡାକ ମୁହଁରେ ବୋଳି ବୋଳି ଏ ଜଗାଟା ହେଇଛି କଳା ସୁରପତି ମଣି ଦୃକ୍ ସେ କଣ ସୁରପତି ମଣି ମଣି ସୁର ବୋଲେ ଅକ୍ଷି କଣ ବୁଝ ସୁର ଆମଙ୍ଗା ପାଣୁଆ ଯେ ନା ସାନ ପୁଅ ନା ସୁର ଯିଏ ଗୋପିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତତେ ମରଣ ହଉନି ମରିବା ବେଳ ଆସିନି ମୁଁ ତ ତା କଥାଟି ପକେଇଛି ଆଉ ସୁରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚଣ୍ଡାଳରେ ଦେବତା ଦେବତା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କହିଦେବି ସେଗୁଡାକ ପତି ପତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପତି ବୋଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା କି ହାଡ ଭାଇ ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ ହଁ ହେଇଥାଉ ହଁ ନିହାତି ହାଡ ଭାଇ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଉପରେ ହାଡ ଭାଇ କି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି କାରଣ ତୋ ଭାରିଜା ଦେହରେ ହାଡ ଭାଇ ଆଉଛି ଇଏ ଛଡେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଲୋକ କୋଠିକାର କରେ ହାଡ ଭାଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା କହିଦେବି ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ମଣିଟା ଲଗା ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଜ୍ଞା ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲନ୍ତେ ମୁକ୍ତାର ରଙ୍ଗଟା ହେଲା କଳା କଳା ଠିକ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପକେଇଛି ହାର ଏଇରେ ଦେଖେ ତେଣୁ ସେ ହାରର ଯୋଉ ଗ୍ଲେଜ ଆଚ୍ଛା ସେ ହାରର ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ଏତେ ଜୋରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଛି ତା ଗାରିମାରେ ଜଗନ୍ନାଥର ମୁହଁଟା ହେଲା କଳା কবি কইলে সর্বগর্বস্য চৌর সে কোন ব্রহ্মাণ্ডরে যেতে পাপী যেতে অহংকারী যেতে গর্বী অছন্তি প্রত্যেক অহংকারী আউ গর্বী মানଙ୍କର গর্ব ଏ ଗର୍ବ ରୂପକ କଳଙ୍କକୁ ଅପହରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁରେ ବୋଳି ହେଇଛି କଳା କେତେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ବି ଚୋରି କରିଛି ଶେଷରେ ଭାନୁଦେବ ରାଜା ଭଉଣୀ କୁମାରୀ ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ରାଜା ରାଜା ଯାହାକୁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ଏ ଚୋରଟା ଗୋଟାଏ ଖାଣ୍ଟି ଚୋର
ଏ ଏ, ଆଉ ଶେଷରେ କିଛି ପାଇଲାନି ଯେ ହଁ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ କି ଚୋରି କଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଘୋଷଣା ହଉଛି ନୃସିଂହ ଚରଣ। ନା ମୁଁ ଗାୟକ ଚପଲ ବୁହା। ଓ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଇଛି ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଯିଏ ମାଲିକ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚୋର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରାଇବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କରେଇଦେଲେ ଆପଣ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚୋର କରିଛି କେବଳ ନାରୀ ଚୋରି କରିନି, ନାରୀଙ୍କର ବସନ ବି ଚୋରି କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଏଠି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କି କଥା? ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉନୁ। ନା ନା ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ନାରୀଙ୍କର ବସନ ଚୋରି କରିଛି, ନାରୀ ଚୋରି କରିଛି। ଏଇ ର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମ ମନକୁ ଏ କଥା ପାଉଛି? ମନକୁ ଜମା ପାଉନି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ପମୁଦକୁ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଦେଇକି ତୁ ପଳଉନୁ, ତୋ ମନକୁ ଯଦି ନ ଆଉଛି। ବୁଝିବା କେମିତି କଣ ଚୋରି କେମିତି କଲେ ହଁ ସେଇଟା ସେଇଆ ବୁଝିବା। ପଚାରୁନୁ। ମନସ୍କାମନା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ନାରୀଙ୍କର ବସନ କେମିତି ଚୋରି କରିଛି ପଦୁଟିଏ ଗାଉଛି। ହଁ ହଁ ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ଗାଆନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ କବି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦିଲୁଆରେ ଆଜ୍ଞା। ବହି ହେଲା ରସ କଲ୍ଲୋଳ କନୁପ୍ରାସ ଧାଡିଟିଏ ପ୍ରମାଣ କରେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ। କଣ କହିଲେ କହିଲୁ? ରାଜ୍ୟ ସବ ମନରେ ଏ ମନ୍ଦ বিচারি কেশব সুমরি জগত পাল কলে আদেশ দিয়াস ছেড়ি কদম্ব বাদক কেশব আজ্ঞারে পবন বহিলা আজ্ঞারে পবন ওহিলা কুরঙ্গিরে তৃঙ্গ আগুরঙ্গি নেত্রীব আমার উড়াইন ভরে থইলা আজ্ঞারে ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ହେଇନି କହିଲୁ? ହେଲା ତ କେମିତି ନାଗି ଯାଉଛି କଥା। 16 ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା ଆଜ୍ଞା କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ ବୋଲନ୍ତେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳୁଣୀ ଘର ଝିଅ ବୋହୂ ଗୁଡାକ ଲୁଗାପଟା ତୁଠ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ବଜେଇ ଦେଲେ ମୋହନ ବଂଶୀ। ସପ୍ତରନ୍ଧ୍ରର ସ୍ୱର 7 ପ୍ରକାର। କିଲୋ ବାପ ହଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଉନି ପାଷାଣଂ ତରଳଂ ଇତ୍ୟାଦି କି ଯାଉନି। ପଶୁନା କବଳଂ ଧର୍ମୀମୃତ ପଲବଂ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ହଁ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି କଦମ୍ବର ଡାଳରେ। ଇରେ ଇରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ନାଇଁ। ସବୁ ନାଇଁ ଖୋଲା ବଜାର ଆଉ। କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା? ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କଦମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଓହଳିଛି। ଦେଖରେ ଆରେ ଆକୁ ନେଲା କିଏ? କିଏ ନେଲା? ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଚୋର ବସିକି ବଇଁଶୀ ବଜଉଛି। ଦେଖରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ବାହାଟା ପରା, ଏ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ପକେଇଦେ। ନା ନା ସେମିତି ହବନି। ଏମିତି ହବନି। କାହାର କୋଉ ଲୁଗାଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟେକୁ ଟେକୁ ଟେକି ଦେଇଛି। ଇରେ ଦେଖେ
ତେଣୁ ତମେ ତମର କାହାର ନିଜ ନିଜର ଲୁଗା ଗୁଡାକ ବାଛି କରିକି ନେଇଯା। ନେଇଯା ରେ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଉଠିଲେ ଜଳ ଉପରୁ ବାଧ୍ୟ। ହଁ କେମିତି ଆସିଲେ? କେମିତି ଆସିଲେ? କଲା କର ଯୁଗଳ ଜାନୁ ଭରେ ଭାଗବତ ରସ ସନ୍ଦର୍ଭ ହରିଦାସ ବାବା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା କଲା ଇଏ କର ଯୁଗଳ ଜାନୁ ଭରେ ଉଠାଇ ଜଳର উপরে উঠাই জলর উপরে উঠাই জলর উপরে কবরী তিলক শৈবং দরহাস ততৈব চ স্তনলোচন পঞ্চয়তে কামদেব প্রহারকা। তেণু নারীর আকর্ষণ তার বক্ষজ সহিত মাতৃচিহ্নকু ঘোড়াইবাকু যাই গোপাঙ্গনা গুড়াক কলে কোন জানিছু? କଣ କଲେ? ଦି ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ହଁ ନିଜର ଉରଜ ଉପରେ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଲେ। ବେଶ ବେଶ। ମାତୃଚିହ୍ନଟେ ହାତକୁ ଦେଇକି ଉଠିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ନା ଇଏ ନେହିଁ ଚଲେଙ୍ଗେ। ଏମେ ତ ହବନି। ଏମିତି ହବନି, ଭୁଲ କରୁଛ ମାନେ କାନ ଧର। ଏକ যে পর্যন্ত কান ন ধরিছ লুগা নেহি ফেরস্ত হো। लो बाप উঠা হাত। ଉଠା ଉଠା ହାତ। ଆଉ ବାଟ କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଟେକିଲେ ହାତ, ଦେଖରେ ଗୋପୀ ଧଇଲେ କାନକୁ, ହଁ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବାପ କିଚକ ବଧ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ କେମିତି ଆଉଛନ୍ତି ରେ? କେମିତି ଆସିଲେ? କଲା ହଲଇ କୋଟି ହଲେ ବାହୁ যুগ হলই গটি হলে বাহু যুগ হলই কোটি হলে বাহু যুগ কোটি হলে বাহু যুগ শ্রীপুর শোভিনাতে পুরা শোভিনাতে মুখমণ্ডলে মুখমণ্ডল ত্রিপুরা শোভিনাতে এ মুখমণ্ডল কলা দূরରୁ দেখি রজ পর্যন্ত কান্তি। এ ব্রজত কান্তি রজ ব্রজত কান্তি দূরରୁ দেখি রজ পর্যন্ত ব্রজত কান্তি রজত কাই দুঃখ ব্রজত কান্তি জন্মা উঠায় কমল ভ্রান্তি। কমল ভান্তি আহা কমল ভান্তি তাহলে এ গোপাঙ্গনা ମାନଙ୍କର ବସନକୁ ଚୋରି କରିଛି ନା ନାଇଁ କରିନି କହ? ହଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଇଏ ନାରୀ ଚୋର କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା? ସେଇଟା ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡି ଯାଇଛୁ। ହଁ ହଁ ଇଆଡେ ଦିଟା ଦଫା 302, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ ଟୁ ମର୍ଡର 307, ଇଲୋ ବାପ ଆଉ ଗୋଟେ 354, ଗୋଟାଏ 207 ଦଫା ଲାଗିଛି। ଦଫା ଲାଗିଲା ରେ ପୁଅ। ଯାହାକୁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାଣୀ ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ ରବରେ। ଏ ପାଣି କଣ କହିଲେ? କଲା କଳା କାହ୍ନୁ କଳା ମଣିରେ କଳା କାହ୍ନୁ କଳା মণিরে জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে। কলা কানু কলা মণিরে জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কানু কলা মণিরে জগা জগা বলি ডাকিবি ডাকিবি কেতে কলা কানু কলা মণিরে জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কানু কলা মণিরে 302 দফা লাগিলানি। এ 202 দফা লাগিলানি 302 দফা লাগিলানি 302 দফা লাগিলানি কহতু মরর করিছু কেতে। কলা কানু কলা মণিরে জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কানু কলা মণিরে অপ্রাকৃত প্রেম মূর্তি জয় রাধা হরি। জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কানু কলা মণিরে অব্যক্ত লীড়াকু ব্যক্ত কলম অবতরী। জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কানু কলা মণিরে নাতিও নাতি কারণ নির্গুণ সগুণ। জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কানু কলা মণিরে আত্মারাম সনাতন ব্রহ্ম
জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে কই মন আরে মো বল কর জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ওরা শ্রীমুখ বারে দেখিবা চালো জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে খন্ডিতে খন্ডি তোর পিঞ্জরা গাঠি জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে খাউন থিবে শ্বান শৃঙ্গার বান্তি জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে গলেরি সঙ্গরু তো যেতে গজন জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে কণ্ঠিরে বাঁধিলে লেগে যেতে ধন জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ঘর ঘরণি ঘর ওরা উঠিব জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ঘট ছুটিলে বাবু কেহি নজিব জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে এউড়া হেউ ଅଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ଆଉ ଘଡ଼ିକେ ଯିବ ସକଳ ନାଶ জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে চিରି ଭିତର ଦେଖେ କିନାର ଖାର বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିରେ ମୋରା জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ଖଣ୍ଡ ଗାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଲୋଡ଼ା জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ଜୀବନରେ ଅର୍ଜି ଅଛୁ ଯେତେ ଦରବ জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে জীব গোলা বেড়ে বাবু কেহি নজিব জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ঝুঁটি পড়িলে উঠি পারিবু নাহি জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে ঝড়ঙ্গা পত্র বৃক্ষে লাগিছি কাহি জগা জগা বলি ডাকিবি কেতে কলা কাহ্নু কলা মণি রে আই! কোলা জগা জগা বলি কোলা গল্প গবিবারে এ
ରବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରାଜକନ୍ୟାଟି ରାଜ ଉପପ୍ରାନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଖି ସାର୍ ସାର୍ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ସେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଟା ହଁ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ନଭଶୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରୁ ହଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦେଶକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହଉଛି। କିଲୋ ବାପ କି ଭଳିଆ ବାବାଜୀ ସେ କେମିତି ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, କେମିତି ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ସାର୍ ସେ ବାବାଜୀର ରୂପ କେମିତି ଦିଆ ହେଇଛି। ଦିଅ ଖୋଲି ଦିଅ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲେ। ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲେଖା କଲା ଅନନ୍ତ ଗଗନେ ତପନ ରଜେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଗତି হে রজে তির্যক গতি, হে রজে তির্যক গতি। পরকু জলি উঠই অগ্নি শিখা ঝটি শিখা ঝটতি, শিখা ঝটতি, শিখা ঝটতি, শিখা ঝটতি, হে শিখা ঝটতি, শিখা ঝটতি। কলা দশ দিগ করি উজ্জ্বল এক আলোক জ্যোতি। হে আলোক জ্যোতি, হে আলোক জ্যোতি। সহিতরকু বিলগি হেলে ব্যাকুল মতি ব্যাকুলমতি, হে ব্যাকুলমতি, 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 ব্যাকুলমতি। ଏହାକୁ ଅନୁରୂପ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଶିଶୁପାଳ ବୌଦ୍ଧ ନାଟକମ ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ ମାଘ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଗାନ୍ଧୁ କଲା ଗତ ତିରସ୍ମି ନର୍ମନୁଚୁ ସାରଥେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ଦ୍ଧମ ଜଳନା ହବିର୍ଭୁଜ ପତାତ୍ୟ ଧୋଧାମ ବିସାରି ସର୍ବତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ମିଖିତ ଜନେଇ ଅଧିକ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘର କହିବା କଥା ଯା ଠିପା ଲଗାଇବା ସେଇଆ। ସଜନ ବର୍ଗେ ବାବାଜୀ ଜଣକ ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭାଇ ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଖସିଗଲା ଘିଅ ଘିଆ ପାଟଟା ତୋର ଖସିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଘିଅ ଘିଆ ପାଟିଟା ହଁ ଖସିଗଲା ନାଇଁ ଏଥରକ ଚାବିକି ରଖିବା ଆଉ ଦିଟା ଦେଢରା ଗାଈ ପୋଷିଛୁ, 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ 40 ଜଣକୁ ବିକୁଛୁ, ତଥାପି ସରୁଟା ତୁ ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ତୋର ଖସୁଛି ଖସିଗଲା ଆଉ ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଧାଡ଼ିଏ କଲମ କରନ୍ତୁ। ବହି କଣ କଲାଏ ଅମର ଜ୍ୟୋତିରେ ଇଏ ଅମର ମାର୍ଗରେ ରଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରା ভতি কি রতুধিলে বারা, ভতি কি রতুধিলে দ্বারা, ভতি কি সঙ্গী সঙ্গিনী
ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ମନ ଜାନ କରିଆର ହଳ মোতে ভারি লাজ লাগে মোতে ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଇ ବୋଧେ କରନ୍ତି ଗୋ ମନ মোতে ভারি লাজ লাগে মোতে ରାଜକନ୍ୟା ସନ୍ଦ ସନ୍ଦେ କରିଲା ପ୍ରଣାମ মোতে ভারি লাজ লাগে মোতে ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ଉତ୍ତମ মোতে ভারি লাজ লাগে মোতে ଅଖି ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଇ ଉପବନ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ସଖୀ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାନ କରି ହସ୍ୟରସରେ ଖେଳୁଥିଲା ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମର ଅର୍ଘ୍ୟଟିଏ ବାଢି ଦେଇଛି। ବାବା ପ୍ରଣାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଦେବର୍ଷି କଣ କହିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ମସ୍ତୁ ହିରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆସିଗଲା ଯେମିତି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରୀତିର ଆସର ଯୋଉ ଭାବ ରାଧା ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ଏ ରାଜା ଝିଅଟା ହେଲା ଭୀଷ୍ମକ ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ମଜି ଯାଇଛି ହଜି ଯାଇଛି। ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛି କେବଳ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି ଗାନ୍ତୁ ରାଧା ଭାବରୁ ରାଧା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି କହିଥିଲେ ସଜନୀ କଣ କହିଲେ କଲା ଜୀବନ ଗଲେ ଏତିକି ଗରିବ ସବୁ ସଜନିକି ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ମାଗୁଛି ଏତିକି ଭଗବାନ ଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯୌବନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ଆଜି ସେଇ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚକ୍ରବନ୍ଦନ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଛି ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ବାହାଘର ବାଜା। ଆଚ୍ଛା କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଗଲା ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀର। ସଖୀଟିଏକୁ ପଚାରିଲା କହିଲା ସଖୀଲୋ
ଏ ତ ବାହାଘର ବାଜା ବାଜୁଛି, ବାହାଘର ବାଜା, ବାହାଘର କାର ଲୋ ସଜନି? ଇଏ ତେମେ କଣ ଜାଣିନ କଣ ତମରି ବାହାଘର ପରା? ମୋର ବାହାଘର? ହଁ। ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ମା ରୁକ୍ମିଣୀ। ଏ ବାହାଘର ମଡେଇଲା ରେ। ହେଲା ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ ହେଇ ଆଇଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ହଁ ଫଟେଇକି ପଚାରିଲା ମା। ହଁ ହେଲା ସଜନି ଓଲୋ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାହାଘର ହଉଛି ଲୋ? ସେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଉତ୍ତର ଦେଲା ସଜନି କହିଲା ହେ ହଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ହଁ ନା? କହିପାରିବୁନି ବାହାଘର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ନା 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 ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଶୁଣିବୁ? ନା ସଜନି ଲୋ ହଁ ତୋ ବାହାଘର କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ଆଉ ନା ଦମଘୋଷ ରାଜପୁତ୍ର ଛେଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଁ ଦମଘୋଷଙ୍କ ପୁଅ ଶିଶୁପାଳ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ବାହାଘର ହଉଛି। ଇରେ 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 ନାରଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ ନା କଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ? ନା ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାଦକୁ ଖୋଜିଛି, ହଁ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚିତ୍ତବନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବନ ମୋହନ ଚେଦି ଦବପୁ ଆହୁତିর ভবাতুর হপিও বাহলে সিদ্ধার্থ ফল দেহি পুণ্যেষু বিশ্বনাথ দেববর্মন বিশ্বনাথ দেববর্মন শ্লোকটিଏ লেখিলে কলা লেখে ন প্রাক মথ জীবিত বন্ধু পাদে নারায়ণ সমর্পণ ভবে তু জহানু মোমেনা কৃষ্ণের শ্যাম চির প্রভৃতির জিও মেঘানো সজ্জন বর্গে মা উত্তর দেলা লো সজনী মু কৃষ্ণর পাদ পদ্মরে চিত্ত মনকু অর্পণ করিছে না ঠিক করিছু? ହଁ ଠିକ କରିଛୁ। তো বাপা মধ্য এয়া চিন্তা করিଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା তো বাপা মନରେ ভাবিଥିଲେ কৃষ্ণଙ୍କ সহিত তোর বিবাহঘর হব, ହଁ যাহাকু নিজে মধ্য প্রমাণ করিছন্তি তো বাপা। ବାପା কেমন কহিলে? କଣ କହିଲେ? কলে কংসারি বংশে সুপুত্র না সুপুত্র রত্নায় গুণাল সিন্ধবে যদু কুলাল কারণায় দাস্যতে সদে তুল্য সমাগম সদা সখী জনক উত্তর দৌছি তো বাপা বি তো ভଳି নিষ্পত্তি নেলে ଆଚ୍ଛା কৃষ্ণ সাঙ্গরে বাহাগর হেবে মাত্র ମାତ୍ର এটি ভিলিয়া নেইকি আসলা তো ভাই আমি কোন করিব? ଇରେ ତୋ ଭାଇ ରୁକ୍ମଣର ଭୁଲ ରେ। তো ভাই আসিলা ভাগ্যরে ভাগ্য রেখাটাকু পরিবর্তন করিদেলা কলা না বাবা ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି। কৃষ্ণ সহিত ମୋ ভৌণীর বাহাগর হেই পারিবনি। ଇରେ କାହିଁକି ବାବା ତୁ ତ ବଡ ପୁଅ, ମୁଁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ନିରୂପଣ କରିଛି, ତୁ ମନା କରୁଛୁ କାହିଁକି? মনে মনে ভীষ্মক বিচার কলা লালয়তে পঞ্চবর্ষারি 10 বর্ষারি তা ডয়তে প্রাপ্তেষু 16 বর্ষাৎ পুত্র মিত্রম সমুচ্যতে 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ପୁଅ ବାପାର ଭାଇ। জুয়াই বলি ভাবিଥିଲା কৃষ্ণকু
ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା କଲା ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲା ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ ମନେ ମନେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା କାହାକୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥରେ ଅଲଗା ଇଏ ପଟେ ନିଜେ ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା ରୁକ୍ମଣକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବାବାରେ ତୋ ଭଉଣୀ କାହା ସହିତ ବାହାଘର ହବ ଉତ୍ତର ଦେଲା ରୁକ୍ମଣ କହିଲା ସେ ଦିନ ଘର ନଭ ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁମହ ওলারে নভতুম আগোয়ার গুণ নিকেতন বীরগণ কেতন অগুর বীরবরাজিন অনাজিতন কোলা অর্থ দানে কামধেনু সামর্থ্য দি সহিত অনু ভালরে সামর্থ্য দি সহিতন জঘনি কুলর মিন কেতন মিন জঘনি কুলর মিন কেতন কষি যাবে কষি ধরই ভালরে অথি যাবে কষি ধরই মৃত্যু দেব বলি মৃত্যু দেব ডরই ଉତ୍ତର ଦେଲା ରୁକ୍ମଣ କହିଲା ଚେଦି ନଗର ନଭ ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁମର ଚେଦି ରାଜ୍ୟଟା ଯଦି ନଭ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ହେଇଯାଏ ଆକାଶ এই চেদি রাজ্য রূপক নভসুম্বী অট্টালিকারে চন্দ্রমা লাগিয়ে চেদি রাজ্য কুমর চেদি রাজা দমঘোষ পুয় শিশুপাল ଶିଶୁପାଳ প্রত্যেক গুণরে গুণিয়ান কেবল সেতিকি নুহে ଆଉ অর্থদানে কাম ধেনু ସେ କ'ଣ বিধাতা যা ললাটে লিখি দেইছি তু দরিদ্র হয়ে যায় ହଁ মনে পড়ুছি নৈষধীয় চরিত্র শ্রীহর্ষঙ্কর গোটিয়ে শ্লোক মনে পড়ুছি ସିଅର ସଙ୍ଗ ଲେଖା অয়াঙ্গা দরিদ্র ভবিত্যতি বেধসি লিপি লোলাটের ধি জনাস্য জাগৃতি মুসান চক্র লিপিত কলাপ পাদপ দরিদ্র দরিদ্রতা মনুরূপ বিধাতা যা কপাଳରେ লেখিছে এইটা দরিদ্র হয়ে যাও এ রাজা পুয়র শিশুপাল এতিকি ধন সম্পত্তি এতিকি অর্থ দান দিয়ে দিয়ে সে দরিদ্র লয়ে বিধাতা লেখিথিবা দরিদ্রর গারটা কুয়াড়ে লিভি যায় হে হে পুଣି ପିନ ଜଘନି କୂଳର ମିନ କେତନ ସେ କ'ଣ ପିନ ଜଘନି ପିନଜ ଘନି ମୃଗ ନୟନା ବୋଲେ ଯୁବତୀ ନାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହେଇଲୋ ବାପ ଏ ରାଜା ପୁଅଟା ବାପା ଲୋ ମିନ କେତନ ବୋଲେ କନ୍ଦର୍ପ ସଦୃଶ ହଁ ୟା ଧନର ଗାରିମା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଚ୍ଛା ୟାର ରୂପର ଗାରିମା ଜାଣିଲେ ଜାଣିଲେ ୟା ଗୁଣର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ ୟା ବଳ ୟା ବଳ କେତେ ନା ଅସି ଯେବେ କଷି ଧରଇ ଅସି ଯେବେ କଷି ଧରଇ ଅସି ବୋଲେ ଖଡଗ ବା ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା ଯଦି ହାତରେ ଟିକେ ଟାଇଟ କରିକି ଧରିଦବ ହଁ ଯାଉନୁ ଯାଉନୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ଡରଇ ସେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ବୋଲେ ଯମ ଯମ ବାପା ଏଇଟା ଏଡେ ଟାଣୁଆ ଟୋକାଟା ହଁ ଇଏ ଯଦି ହାତରେ ଘୋଣ୍ଡାଟା ଧରିବ ଧରିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯମ ବି ଭୟ କରିବ ବାପ ରୁକ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଶିଶୁପାଳ ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲେ ରାଜା ଭୀଷ୍ମ ହଁ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜିଦି ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହବ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକା ଶିଶୁପାଳ
ହଁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ରେ ଆଚ୍ଛା ରାଜା ପୁଅ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଘରର ବଡ ପୁଅ ତମେ ବିଚାର ତମ ହାତରେ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ମୋର ତ ବଳ ଗଲା ଗଲା ମୋର ତ ବେଳ ଗଲା, ହଁ ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ହୁଏତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପୁଅକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା 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 ଚିଠିଟିଏ କହିଲେ ଲେଖିକି ଡକେଇ ଦିଅ ରାଜା ପୁଅ ଶିଶୁପାଳକୁ। କେଡେ ବଢିଆ କଥା ଇଏ ଲେଖାଗଲା ଚିଠି। ଆଜ୍ଞା କଣ ଚିଠି ଲେଖିଲେ? ସାରେ କଲା କୁଣ୍ଡିର ନଗର କ୍ଷୀର ଓହୋ କୁଣ୍ଡିଆ ନଗର ଧୀର ସାଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ରାଧରେ ମଣ୍ଡିବେ ଅଛି ଏହି ସମତି ভোলা রে ভোলা এহি সান ঋতু বাঘাতি দেবার ওহো ঋতু মাঝারিতি বার শুভ যোগ যোগে সার শ্রাবে অষ্টম চন্দ্রাদি ঋতনু হন্তি ভোলা রে ভোলা ভীষণু হন্তি আছারে ভোলা ভীষণু হন্তি সারে যাহু চৈদ্য সে ঘর সারে যাহু সে খর আর চাহু এ যে খর উচ্চারন্তে বলবন্ত চিঠিটিଏ ଲେଖାଗଲା। ଅଖିର ଦୂତ ଚିଠି ନେଇକି ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦମଘୋଷ ରାଜ୍ୟରେ। ମା ରୁକ୍ମିଣୀର ଚିତ୍ରପଟଟିଏ ତିଆରି ହେଇଛି। ବରପାତ୍ର ଶିଶୁପାଳ ପାହାକୁ ଯାଇଛି ଚିତ୍ରପଟଟା। ଅନେଇ ଦେଲା ଆଉ ହେଲା ବୋପାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଇଁ ତମ ବ୍ଲକରେ ରହିବ, କହିଲା ଫାର୍ମରେ ରହିବ। ଅନେଇ ଦେଲା କହିଲା ଆ କେମିତି ଅନଉଛି ଦେଖୁନୁ, ରୂପଟା ଛେଚୁଛି, ୟା ରୂପଟା କେମିତି ମନେ ମନେ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଅଖିରି ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଝିଅ ପିଲା ଚିତ୍ରପଟ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିତ୍ରପଟ, ଇଏ ବୋଧେ ମତେ ଆଖି ଅନେଇ ଦଉଛି। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଲବମରେ ଗୀତ ବାହାରୁ ନଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଧାଡିଟେ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋ ଗାଡି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ବଜଉଥିଲା, ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ। ଅନେଇ ଦେଲା ଆଗେ ନା ଶିଶୁପାଳ, ହାତ ଥରି ଯାଉଛି, ସିଂହରଣ ହଉଛି, ଫଟୋଟା ଖସି ଯାଉଛି, ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛି। ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମତେ ଅବହେଳା କରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାବାରେ ନାୟକାନୁଭୂତି, ଇଏ ପ୍ରେୟସ ବୋଲେ ପ୍ରେମିକ ଅନୁଭାବ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ମନେ ମନେ ରାଜପୁତ୍ର ଶିଶୁପାଳ ଡାକୁଛି, କହିଲା ଏ କଲା ଚମ୍ପକ ବରନାରେ ଚମ୍ପକ ବରନା ବରନା ଚମ୍ପକ ବରନାରେ କିଲୋ କିনে ଯାଉଛୁ ସତେ ଇଏ ଚମ୍ପକ ବରନାରେ କେଣେ ଯାଉଛୁ ସତେ କେଣେ কেড়ে যাও তো সাথে কেড়ে যাও তো সাথে চম্পক বরনারে
ଏ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ରୋଲ କରନ୍ତିନି ହଁ ଏ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ। ସାରେ ପରା ସୀତା ରୋଲ କରିଥିଲେ। କଳା ଉରଜ କଳା ସରୁ ତ ପ୍ରେମ ଜଳ ଢାଳିନି କର প্রেম জল ঢালিনি কর প্রেম জল ঢালিনি কর উরজ কଳା সରୁ ତ প্রেম জল ঢালিনি কর প্রেম জল ঢালিনি কর লিভাই দেই তু কাম বলি ধরে এলি ভাই রে তু কাম বলি ধরে ভাই দেই তু বলি ধরে লি ভাই রে তু কাম বলি ধরে কলা একদিকে করুণা করিবু ওতে চম্পক বরণারে কেড়ে যাউছু সতে চম্পক বরণারে রাজপুত্র শিশুপাল দর্শন করিছি মার চিত্রপটু এপটে পুଅର ଭାବା ବେଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲେ ରାଜା ଦମଘୋଷ କହିଲେ ଝିଅ ପିଲାଟା ଉପରେ ମୋ ପୁଅର ମନ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ କିଏ ଅଝରେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର ଆମେ ମାନେ ଯିବା ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜା ଚେଦେ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର କନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀକି ବୋହୂ କରିକି ଆଣିବା ହଁ ହଉ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଧାରିଏ କଲମ କଲେ ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ 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 ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବାକୁ ବସୁଧାନା ভলারে দেবাকু মসুধানা ভলারে দেবাকু মসুধানা ଏହି ପରଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦ୍ୟ ସର୍ଜିଲା এই গামতি ছবে সরছিরা କଲା କରିବାରୁ ଇଏ ଧପଟ ଧୂଳି ମହିରୁ ভালারে ছপট মহিরুল হিরু ভালারে ছপট তুই মহিরু ভাস্কর কর ভাগু পুষ্করে তর্জিলা বাঙ্কর পর ধুনা কুমতে কপিলা ধন ঘটি গলা সমানে ভালরে ধর্ম ঘটি গলা সমানে জনিত পরিজনিত বাক্য ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଏପଟେ ବୁଲୁଛି ହଁ ଏପଟେ ବର ବେଶରେ ଶିଶୁପାଳ ଆସି ବସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ବାପା ସଜନୀ କଣ ହବ ବାପା କୃଷ୍ଣ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ଲୋ ସଜନୀ ବାପା ବେଶବାସେ ହେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ବସିଲି ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନବା ଟିକେ କହୁନ ସର୍ବତ ଆଣନ୍ତେ ସରବତ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲେଣି ଝାଇଁ ହେଇଗଲେଣି ତୁ ଡାଇବେଟିସ ପେସେଣ୍ଟ ତୋର ଲୁଣିଆ ସରବତ ଦରକାର ଚାହୁଁ ତତେ ବସା ଘର ଦେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ମୋର ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଛି ସେଠି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ମୋ ଶାଳୀ ବସୁ ଚାଲ ଶାଳୀ ନଥିଲେ କେମିତି କଣ ହବ ଯେ ଶାଳୀ ନଥିଲେ ତୋର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଣ ଶାଳୀ ନଥିଲେ ତୋର ଶାଳୀଟେ ଭାରି ମନ ନାଇଁ କି ନିର୍ଲଜ ବସ ଶୁଣ ଶୁଣ ଅତଏବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ କଲା କୃଷ୍ଣ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଇଏ ଭାସି ଯିବ ଭାସି ଦାସିଏ ହେଲେ ଭାସି ଏ ଚିନ୍ତା ରାଶି ନାସିବ କେ আসিব গে প্রলয়ে মার্গ দোষা পড়িও প্রাণে সায়ে হই ছিউ রে সহ চরি হে সহ চরি হে সহ চরি পারিলে চালি পাউদ হরি হে সহ চরি হে সহ চরি মরণ কষ্ট
মূলদিন জনস্য শরণ রক্ষণ মহাবাহু বাহু মূলদিন জনস্য শরণ রক্ষণ মহা বাহু আনন্দ সাগরে পীর দরবারে আরে আনন্দ সাগরে পীর দরবারে সর্বে হরিবোল কর তালি হুড়হুড়ি জন্তু এ বিশ্ব দুঃখ যাও